Salam alaikum أعزائي الطلبة. On va expliquer aujourd'hui un nouveau sens ou une nouvelle fonction de la préposition à en français, c'est la localisation. Localisation, c'est-à-dire c'est déterminer le lieu, تحديد المكان، يعني أن أكون داخل مكان. D'accord? داخل مكان. Exemple, j'habite à Paris, j'étudie à Paris, c'est-à-dire c'est je localise le lieu où j'habite بحدد المكان بسكن فيه c'est à Paris. J'étudie à Paris. إذا أنا أسكن في باريس. La préposition en arabe c'est في. أدرس في باريس. D'accord? Donc la préposition à en français elle est variable بتغير على féminin au pluriel à l'apostrophe O. Par exemple, j'étudie à l'université. D'accord? J'étudie, j'habite, par exemple, je travaille à la banque. Donc, c'est la même chose pour les autres propositions. Donc, elle est variable. Elle بتغير حسب مذكر المؤنث والجمع. Mais en arabe, elle n'est pas variable. أسكن في باريس، أدرس في الجامعة. Donc, في ما بتتغير حسب الاسم اللي بعدها فهي ثابتة. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle invariable. D'accord? إذا la localisation بنتكلم احنا عن مكان في داخل. لا في عندي كمان بالفرنسي حرف الجر دون. D'accord? Don c'est pour préciser exactement le lieu. يحدد المكان بالضبط. يعني مثلا où es-tu؟ وين أنت؟ بتحكي je suis dans l'université. Dans l'université يعني أنا في الحرم الجامعي. Je suis dans la maison. أنا داخل البيت. Je suis dans la voiture. أنا داخل السيارة. D'accord? لكن حرف الجر A هو لا يعني تحديد مكان واحد بالضبط. مثلا لما أحكي j'étudie à l'université أدرس في الجامعة، هذا لا يعني بأني الآن موجود في الحرم الجامعي، لكن أنا طالب في الجامعة. D'accord? Quand je dis par exemple je suis à la maison أنا في البيت، هذا لا يعني أنه أنا داخل البيت، ممكن أكون أنا يعني حول البيت، لكن بحكي je suis à la maison. لكن إذا قلت je suis dans l'université يعني أنا موجود الآن في مكان في الحرم الجامعي. J'étudie à l'université أدرس في الجامعة وليس من الضروري أن نكون في هذه اللحظة أنا الآن موجود في الجامعة. D'accord? Mais en arabe quand on dit أنا أسكن في باريس، أنا أدرس في باريس، أنا أدرس في الجامعة، أنا داخل الجامعة، نفس حرف الجر في بالعربي يدل على a et dans. يدل على a et dans. إلا إذا استخدمت داخل وهو الآن صار ظرف مكان أنا داخل الجامعة. D'accord? صار في donc ici une localisation précise. Bien. Bien. Maintenant, le dernier sens, la dernière fonction de la préposition 1, c'est la destination. La destination, c'est-à-dire ici on parle d'une direction. نتكلم عن اتجاه إلى. D'accord? في عندنا نقطة انطلاق ونقطة وصول. Je vais à Paris. أذهب إلى Paris. La préposition 1. Je vais au cinéma. Masculin. Je vais à l'école. Préposition avec féminin. Donc c'est pour ça on dit la préposition 1 elle est variable. يعني متغير حسب الاسم اللي بعده. En arabe, elle est invariable. Pourquoi invariable? Parce qu'on ne change pas. أذهب إلى باريس إلى السينما إلى المدرسة. On ne change pas la préposition إلى. Donc A بالمعنى السابق اللي أخذناه في اللوكاليزاسيون كان بمعنى في، نفس حرف الجر هون بمعنى إلى بالعربي. إذا في عندي في وإلى، لكن هو نفسه بتغير بالفرنسي. داكور؟ سواء حكيت j'habite à Paris أسكن في باريس، je vais à Paris. Donc on n'a pas changé la préposition. Mais en arabe on a fi pour la localisation et ila pour la destination. Elle est invariable, on ne le change pas, mais ici A, O, ellipse, on le change selon le genre et le nombre, masculin, féminin, pluriel, etc. لازم يرافقه فعل اسمه verbe de destination، فعل يدل على الاتجاه. يعني إذا غيرت الفعل j'habite à Paris صار إيش؟ localisation. Je vais à Paris destination أذهب إلى باريس. مثلا الفعل arriver يدل على destination إلى j'arrive à Paris أصل إلى باريس. ويدل على provenance القدوم من je viens de Paris قادم من باريس. ففي أفعال تدل على destination إلى
في أفعال تدل على destination إلى ولا provenance من. Donc A et de comme le verbe arriver. D'accord. مع الأشخاص نستخدم الفرنسي chez. Aller chez le médecin. Je vais chez le médecin. Je vais chez le professeur. D'accord. وفي العربي في عندي الخيار. يا إما بحكي إلى نفس حرف الجر تدل على المكان أو عند. D'accord. Donc les deux sont possibles. Donc comme ça, je peux dire, chers amis, que j'ai fini les fonctions de la préposition à, ou bien le sens, ou les utilisations, les emplois de la préposition à en français et en arabe. Et après, Inch'Allah, je vais vous donner des indications comment faire la même chose avec un autre sujet pour faire une comparaison entre le français et l'arabe. Et ça sera le sujet, le thème de votre exposé. Merci beaucoup.